Ассалому алейкум апа хоҳаро. Иншаллоҳ макаса созен. Хуш омадед ба канали ман. Ман имрӯз халати шестиклинкаро дар шумо мефаҳмонам. Тарзи духти шестиклинка. Аввал мо шестиклинкаро дали кала мебурорем, да ҳамин қолаб мебурорем. Барои чи дай мебурорем ки мо и миёнаш мисол клин 6 клина, шестиклинка маънеш ки 6 клин, 6 қисм. Аввал мо дали кала мехай филозелин дошта боша, хай филозелин калон бикнем. Мехай сахта ки соз боша, бо удоб не дар чи монда пора кардам. Аввал мо меркара мегирем, да и ба тай дазаш ҳисоб мекунем духтаро. Не обши, не миёна, не ҷа ки релефни витичка мешава, ҳамин релефни витичка кати мешавад. Ма барои чи да қолаб кардам, меша прямо да материалам бикунем. Ам пора кунем, лекин уда иҷаш порги меояд, мисол инҷа дарз меояд. ҷои немиҷа дарз меояд. ҳозир ма барои чи да хеле кардам ки аввал мо ира пора мекунем, немихе гарлавинара мегирем, китфа мегирем. Китфи мо 3 сантиметр поён мешава аз чи? Да халат 3 сантиметр поён мекунем духтаро. Проймара чен мекунем ба тай дарзаш, аз нуки сина то нуки сина чен мекунем, баланди синара чен мекунем, миёна чен мекунем. Ҳамаша чен карда да ҳамин қолаб мебурорем духтаро. Да қолаб духтаро, агар ма ира бисёр кунам, видео бисёр мешава. Мисол ма пора шаву духча ҳамаша ма иншаллоҳ нишон медиҳем духча пора шавад, да неки бисёр мешава, баъзе тамошо намекунед духтаро. ранги кинои индиски мешава. Агар касе мехоҳад ки бисёр тамошо куна, хай да тай комментария бинависа ки ман тамошо мекунам, мақсад ҳамаша фаҳмон. Неки лайка фаромӯш накунед духтаро, ина меҳнати мо барои шумо чи намера, я лайк мера. Нами тамошо карде лайка бичиқе. Ина духтаракои хушрӯ, агар ман видео кунам бисёр мешава. Короче, ина инҷара мекунем, релефа мебурорем, миёна 3 сантиметр мебурорем, айҷа 3 сантиметр поён мекунем, инҷаи витичкая, айз тараф. Айснам 3 сантиметр миёнам, як ними тақсим мекунем, айҷарам бояд ами чи шестиклинка миёнаш тангак биёяд. Баъд духтаро ина поёнаш дидем 22 сантиметр поён чи мекунам, паҳн мекунам. Оли бод иҷа давом дора, ина релефни витичкара, ина релефни витичкара айҷа ози и қолаба мебурем, полни мебуремш мегирем, иҷара мегирем, бо ия давом метием чиша кушодиша. Бо иҷара ма дар шумо нишон метием ози. Барои чи ма кам видео мекунам ки видео бисёр мешавад духтаро. Барои кам мекунам. Духтаро диден? Ина инҷае ки ма гуфтам релефа мебурем, ина иқаша бирдем ай тарафи пеш. Ина иҷа да мондем, давомша кашидем. Да материал ана иҷаш дарзи меояд. Меша агар материалтон бисёр боша, меша дарзи нашава. Неки 3 метра ҳозир мо як халати холӣ мекунем, шестиклинка. Барои ҳамин мо аввал дарди кала бировардем қолабда, баъд далшаш да материал пора мекунем. Ира ҳозир мо прямо намихе аҷоя чи мекунем, пораш мекунем. Барои ҳамин ма даи кашидем духтаро. Намихе мебиё. Ина трапециаш накушодиш. Баъд чи нагуфтам аедум ромада фаромӯш кардам. Ина пешаки ҷои чира. Ина ҷои замока мо чи кардаги қат кардаги ба гарлавинара пеша чен мекунем духтаро. Ина аввал мо қат мекунем иҷара, баъд меркамора мегирем. Агар фаромӯш карда боше қат накарда куне, мешани мира михе рост кардаги боше партои 4 сантиметр 3 сантиметр, ай ямиси усна чен куне. Неки бо қат карда чен кунен, бо созтара ки соз мефаҳмед духтаро. Нимхели ози даними материали мо нимхели бамбукай. Ина даними мо халат пора мекунем. Нимхе меша. Ина пораш кардем. Ина пешаш. Ина бараш. ина миёнашон задагия, миёнаш миёни хе мечаспа баиш. Вақти пора да бо ма шумо мефаҳмонам. Далше дароз худо мекуне. Ози просто чи кардагиам бридагим кашидагим. Бо далше чанд қайх шумо худтон дароз мехоҳе, мефоратонам ки дароз мекунед духтаро. Духтаро материал мора инҷоша мебурем. Кромка, милк мегам, бо ана инҷора мебурем духтаро, ё дар кор нестан. Я брида мепартоем, ай ис дублерину тук мекунем ҷои замока, дублерину тук мекунем, баъд пораш мекунем. Духтаро ина мира материалам хе хо мекунем, намихе. То поёназ. Ози нели калаша мондему, ина 3 сантиметр қат кардем, ҳамин 2 меша, ма 2 кардагим. 2 сантиметр қат кардемш, ба ира мондем. Ина худаш ҳаст, ина ҳамаш ҳаст. Ҳар ростиш карда мел қати мекашем. Инҷа тай дарзиш қати. Ҳоли клиношам аз қаватушам. Ина клишени поёнаш. Ана у тараф қафоша мегирем. Тарафи дигар клиноша. Клинои ду бади пешу қафо духтаро. Баъдаш осин. Изор намеша, 3 метрш фақат халати холӣ меша духтаро. Оли бо порашда бо ма шумора мефаҳмам. Духтаро меша ки мисол мо ина клини пеша ихи мондем, ихи ки мондем. Бара ихи тарафш қати монем. Неки и материали мо ворс дора. Ина сиёиш ай пара. Мо дар кадом ҳолат ихи монда метонем. Ҳолате ки паплин боша, глош ҳар хела боша, ворс надошта боша, мо дар мо ҳолат метонем ки клиномора ана михе пора кунем духтарако. Ана михе пора кунем хуш мебурояд. ана мебаш қати михе клинош ай я баргирем аусуш. Иша неки мо ҳозира наметонем. Иро ҳам бояд мо ҳам хе рост кунем. Ози мо ай қафо пушша мегирем, идбар клиноша мегирем ин миёра. Барои ки мо их карда наметонем. Дар ҳамон ҳолат ира меша ки глош ҳар хела боша, ворс надошта боша, дар ҳамон ҳолат метонем мо ин тарз пораш кунем духтаро.
ما نمیخواه میکشیم. نه پیشایی، نه قفوشای، پشتکایی، نه دروز کردگیم. آنای پیشه. اینا 2.5 سانتیمتر قد کردگیم. دوبلیرینو تکش میکنیم. دوبلیرینو تکش میکنیم. اینا میونش در آوردگیم. اینا ایشم. نه. ولی با 4 کلین دیگه. با کلینو 6 میشه. 4 5 6 با کلین. خلط ایجا. زماک داره. پیشش زماک داره. این دخترها آزینی میرم و قایچ کرده میبریم. اینا اینجا کشته میبریم. اینا پشتش. اینا پشتش. نه پشت، نه پیش. نه دخترها پیش بریدیم، پورا کردیم. نه قف پشتش. اگه نمیاد کلین میشه و قواتاشونه با قواتات 2 آیش میآید، 2 آیش پیش، 2 آی قفو. 4 تا دیگه 5 6 کلین میشه. نه پورا میکنیم با کلینای برش پورا میکنیم. و شما میکشم نشون میدید. دخترها قواتی باروش. اینا میونش. برای چی ما گفتم که وقتی لیکالادا میکشیم بعد چریزمو یا یا دیگه راست میکشیم اول تو نیست میاد تو ایجا میاد. مثلا اگر ما را نیست میکردیم همین کرتای ما خواهتی ما نمیجاش درزدار میومد. نمیجا درزدار میومد. برای ما که نخواستیم درزدار شوه نمیخواد چریز لیکال اول کشیم تیار کنیم میرکم داو بعد نمیخواد اونو کلینی برش اونه پیشش اینا ها. انا اورا قد کردگیم 3 سانتی متر از دوبلینو تیک میکنیم جای زموکا. انا یک کلین نمی کلین ده همو میچسبه. ولی دخترشم نشون میتیم دخترو. برای چی ویدیو بسیار میشه برای ما بسیار نکردیستم. بسیار میشه یا خیلی دو تماشا نمیکنید دخترو. اینا میخواد اینا 2 قباتا 4 تاشید. اینا 2 تا پایان 2 تا ایست 4 تا 5 6 کلین تا خلاص شید. اینا میونشون میدرویا. اینا میخواد دخترو. با دخترش نشون میدیم. دخترو دوبلینو تیکش کردم اینا دوبلین. جایی که زمو قد میشه. دوبلینو تیکش کردم. تا پایونا. نمیخواد تیم کنیم ولی با دخترش ان شاء الله نشون میدیم.